Bahasa Inggris SMP kelas 9, mari kita bersama-sama belajar mengisi. What is the best expression to complete the dialogue? Sarah, thank you so much, John. Nah, ini kalau thank you ini jawabannya pasti you're welcome kalau gurunya orang Indonesia itu. Padahal kalau orang sana itu bisa it's nothing. Oh, enggak apa-apa, it's okay bisa. Kalau orang Indonesia you're welcome. Hi Lisa, I heard you got promoted. Lisa, dengar-dengar kamu naik pangkat ya? Apa kamu sudah lihat film terbaru? Salah. Lisa, kamu naik pangkat ya? How was your weekend? Gimana libur minggumu? Salah. Hai Lisa, I heard you got promoted. Nah ini, congratulations intinya nih, congratulations. Oke, ini. Terus kemudian nomor 3. In this dialogue, Rora's response is example of. Rora, thank you. By the way, I love your new haircut. I love your new haircut. Compliment. Ini disagreement bukan ya. Wow, you look stunning today. Oh, kamu cantik banget, Rora. Terima kasih. By the way, I love your new haircut. Oh, compliment acceptance. Ini rejection bukan, disagreement bukan, deflection, acceptance. Ini antara ini dan ini saya bingung, tapi saya milih yang ini ya. Ya, nggak tahu ya ini. Coba cek dulu nanti. Barusan sudah saya cek, ini bisa berarti menolak pujian atau mengalihkan pujian ke orang lain. Berarti yang ini dialihkan pujiannya ke Lisa, jadi pakainya B. Kalau compliment acceptance itu cuma thank you aja. Alright, the next one. Abby, I believe in this dialogue, Brett's response indicates agreement. Ya, ini agreement. I couldn't agree more. Ini saya sangat setuju. Next one. I believe taking breaks during work hours is essential for maintaining productivity. Ini berarti setuju pada istirahat waktu bekerja. Yang ini tidak setuju kayaknya. Breaks can actually disrupt workflow. Ini mengganggu pekerjaan dan mengganggu produktivitas. Jadi jawabannya disagree. I think we should organize a team building activity to improve collaboration and morale. Ini engaging in a team building exercise can foster a stronger bond among team members. Ini setuju ini. Ini setuju berarti agree. Kalau ini kan disagree nih. I have different opinion, disagree. Partially disagree. I don't think that is necessary, disagree. Terus choose the sentence that correctly uses the present continuous. Present continuous tense itu subject plus to be plus verb ing. Ya, jawabannya yang ada verb ing-nya yang ini. Present continuous tense. They are titik-titik to the beach for swimming. Karena ada to be-nya, maka jawabannya ada yang ing-nya ya. Ini going. Jadi they are, ini kalau nggak ada are-nya, they go, they went gitu. Okay, the next one. He titik-titik working. He is working apa ya? He is working karena right now ya. Kalau kemarin berarti he was working. Nih I am, you are, you, we are, they are, he sama she itu is.
Choose the sentence that correctly uses the present continuous. Ini masih sama ya. Masih sama subject plus verb to be plus verb ing. His visit, salah, nggak ada ingnya. They are played, bukan. She's riding, ini satu-satunya yang pakai ing. Maria, titik-titik, the new Harry Potter book last week. Maria, ini pakainya last week ya. Maria berarti last week itu pakainya simple past. Simple past. Simple past itu berarti pakainya verb to. Maria will read itu bukan, ini untuk masa depan. Melia is reading, reading itu sekarang. Has read. Ini saya bingung antara yang ini sama yang ini, tapi saya pilih yang ini. Ini kalau yang ini soalnya ini baru saja kayak gitu. Dan ada kelanjutan ceritanya. Which sentence is using the auxiliary verb can correctly. Ini auxiliary can itu selalu plus verb 1 ya. Selalu plus verb 1, tidak boleh pakai s, tidak boleh pakai ing. Ya, selalu verb 1 tidak pakai to. Can langsung verb 1. Bare infinitive. He can, salah, s ada s-nya. Can you to, salah, ada to-nya. They can't arrive on time for meeting, mungkin. I can swim since I was 5 years old. Ini salah, bukan verb 1, jadi pakai yang ini. The next number, the students titik-titik their homework yet. The students, ini maksudnya belum mengerjakan ya, pakai belum itu pakai apa ini? Don't finish their homework yet. Mungkin ini, mungkin. Haven't finished their homework yet, mungkin ini. The students aren't finished. Ini salah ini. Masa studentnya dihabiskan. The student didn't finish, ini salah. Maka saya bingung antara A dan B. Kemungkinannya kalau seperti ini, gurunya kemungkinannya milih yang ini. Which sentence use the correct form of auxiliary verb should? Should ini sama dengan can ya. Should itu plusnya itu plus verb 1 tanpa s, tanpa ing, tanpa to ya. Kalau verb 2 juga salah ya. We should when, ini verb 2 salah. She should to, salah. She should have studied harder for the test, mungkin. You should not to, salah, berarti yang ini C. Which of the following is a correct way to ask for suggestion? Suggestion itu should ini barusan ya. Suggestion. Suggestion itu saran. Can you please tell me what to do? Mungkin. I think you should go to the doctor. Ini ask ya, berarti meminta. Meminta itu berarti pertanyaan. Ini salah, ini perintah ini. Ini menyarankan. I suggest that you should eat healthier. Ini bukan. Ini kan meminta saran. Berarti kemungkinan A dan D. Why don't you go for a walk? Ini bukan minta saran, ini menyarankan juga. Berarti jawabannya yang ini. Terus selanjutnya nomor 16. Choose the best response to the following situation, friend. I don't know what movie to watch tonight. Maybe you should watch. Choose the best response to the following. Oh, okay. I don't know what movie to watch tonight.
aku nggak ngerti nih mau nonton film apa malam ini. Nggak penting banget kan. Maybe you should watch a comedy. I think you should stay home. You must watch an action movie. I'm going to the theater. Ini yang ini salah. Should stay home. Ini I'm going to the theater. Salah responnya. I don't know. Ini kan mau nonton. Nah, kalau nonton, mungkin kamu nonton ini ya. Ini. Maybe you should watch a comedy. Ini urusannya dengan movie. Kalau yang ini malah merintah. Ini salah juga. Kamu harus nonton action movie. Ya, enggak lah, enggak harus. Which sentence is the correct way to give? Memberikan saran. You shouldn't go for run. Ini tidak menyarankan. I insist that you eat more vegetable. Ini maksa. I recommend you not to study for the exam. Ini melarang. How about going to the library? Which sentence is the correct way to give suggestion? Ini maksudnya yang baik yang mana? Ini antara A dan antara A, you shouldn't go for a run. Oh, ini you shouldn't go for a run. Kamu jangan lari pagi, jelek ya, berarti salah ini. I insist that you eat more vegetable. Mungkin ini saran yang bagus. I recommend you not to study for exam. Ini melarang, jangan belajar untuk ini. Berarti ini kemungkinannya A, B atau D. I insist that you eat more vegetable. How about going to the library? Kalau saya milihnya yang ini. Ini maksa ini. Bagus tapi maksa. Nggak tahu nanti gurunya bisa jawab ini nih. Karena ini pertanyaan kan bentuknya. Okay. The next one. She a delicious cake for her birthday party yesterday. Ini yesterday nih. Yesterday berarti pakainya verb to ya. Verb to. Kalau yang S itu salah. Kalau yang ing itu salah. Terus yang ini bukan yesterday, maka makanya yang ini. Which of the following sentences is in the simple past? Simple past itu yang verb to barusan, yang pakai S ya salah, yang pakai ing ya salah, yang pakai to ya salah. I'm going, ini salah, bukan. They have visited. Kalau yang have visited ini berarti verbnya verb 3 ya. Ini have visited. Ini verb 3 ini salah. He is playing. Ini salah. Berarti yang ini. Friend, do you think it will rain tomorrow? Responnya, maybe. I'm not sure. Ekspresi certainty. Ini pasti. Respon pasti. Ini tidak pasti. I doubt it. Ini tidak pasti. Possibly it could happen. I don't know, ask someone else. Ini tidak pasti. Jadi jawabannya yang ini. Mungkin saja, mungkin. Certainty. In this section, Rakaton. Please write down the answer for the question. Please answer using the correct form of simple future. Simple future. Simple future itu subject plus will plus verb one. Ini jangan pakai S, jangan pakai to, verbnya itu maksudnya, jangan pakai ing. She will travel, okay, to Europe next year. Dia akan pergi ke Eropa. We will attend the conference next week. Will attend, okay. Pets are not allowed in the park and owner must clean up after the animals. Clean up after their animals. Where can we find the notice in this sentence? Apa ini maksudnya? Oh, ini peringatan ini. Jangan membawa anjing atau kucing atau yang lainnya ya itu. Kalau ngising itu harus dibersihkan. Di mana ini kira-kira? Is there
in we find the notice in this sentence. We find the notice in this sentence. Is there anything I can do for where we find? Where can, di mana biasanya yang seperti ini, taman, in the garden atau public garden atau in the restaurant. Ini karena park ini ya berarti public garden. Is there anything I can do? Nah, alright, the next one. Complete the dialogue. Kelihatan nggak ini? Set, nggak kelihatan ya masih. Right? Alex, I heard you have an important job interview tomorrow. Katanya dengar-dengar kamu besok mau interview kerja ya? Yes, I am really nervous about it. Yo, saya grogi nih. Don't worry, Sarah. Apa ini? I'm sure you do well. I'm sure you do well. Boleh. I'm sure. Apa ini maksudnya? Sarah, thanks Alex. I think I could impress. I think I should. I think I. Okay, ini pakai I'm sure aja. I'm sure. Terus ini pakai I think aja. I think I could impress the interviewer. I could impress the interviewer and get the job. All right. I have no doubt about it. The best of luck, Sarah. Apa? Oh, wow. Ini optionnya ada di sini. Sorry. Berarti ini bagainya wish, think, I wish. Oke, yang tapi nggak ada ininya tadi. Suruh mikir sendiri maka pusing. Don't worry, Sarah. I hope you do well. Ya, oke. Ini pakai B. Sarah, Alex. Thanks, Alex. Nomor 26. I wish. Pakainya di sini A. I could impress the interviewer and get a job. Ini bisa kebalik ini A sama B ya. I have no doubt about it. Hope you the best of luck, Sarah. Wish you, ini wish. Berarti kemungkinannya yang atas juga wish ini. Wish. Ini berarti pakainya D. Alright, the next one. I'm so titik-titik for hurting you. I'm so sorry. Maaf sudah mengecewakan. Please accept my apology. My sorry bisa langsung. Please accept my sorry. Please accept my apa ini? My apology. Ya, apology. My sorry bisa aja nih. Alright. The movie is only for 18 plus and no person under the 18 years can be admitted. Where ini di bioskop ini. Bioskop atau teater itu mana tadi teater ada ya. Salah nulis teaternya ya. Teater tadi ada teater toh. Nah ini teater nih. I'm going to the theater. Teater. Oke. Oh udah selesai. That's all for today. Thank you.